بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors, راح نروحو نمرو للتمرين رقم 4. التمرين numéro 4. في لا série هذه. la série d'introduction à l'algorithme. التمرين رقم 4 واش يقول؟ écrire un algorithme qui demande les notes de 3 matières. يعني عندنا تمرين يطلب مني اني ان الالغوريثم يطلب منك تمدلو لي نوت تاع 3 matières اللي هما maths, physique et algorithmique. Il calcule la moyenne de l'étudiant et affiche une mention comme suivant. Bon, إذا كانت la note أقل من 10 donc l'algorithme راح يقول لنا بلي l'étudiant il est déjà ajourné. Donc إذا كانت la note entre 10 et 12 donc la mention est assez bien. إذا كانت entre 12 et 14 donc la mention est bien. إذا كانت supérieure à 14 la mention est très bien. Donc الهدف من هذا التمرين هو نتعلموا كيفاش نديروا لي تيست c'est-à-dire les conditions. Donc كيفاش نديروا si, sinon, if, else, etc. Donc bon, généralement ce qu'on appelle les structures conditionnelles l'algorithmique هما واحدة من أهم les instructions اللي كاينين في la programmation. Donc la programmation toujours نستخدموا if, else, etc. Donc c'est très important إنه l'étudiant ولا اللي يحب يتعلم la programmation يعرف كيفاش يستخدم les structures par exemple si sinon. C'est très important يعرف كيفاش يدير si وكيفاش يدير sinon كيفاش يفورمولي لي كونديسيون. C'est très important انه الانسان يعرف كيفاش تعمل هذا الشيء. وهذا التمرين دونك فيه جانب من هذا البروبليم اللي هو تاع لي ستركتور كونديسيونيل. دونك كيما تعودنا اي الغوريثم لازم نبوزيو لا كيسيون quelles sont les entrées et les sorties de l'algorithme. bon واش معناتها لي زونطري؟ معناتها واش نعطوا الالغوريثم واش يرجعنا. دونك الالغوريثم هذا عنده دونك لا نوت دو مات algorithmique maths et physique. دونك نعطيلو 3 نوت، نعطيلو 3 قيم اللي هي النقطة تاع الرياضيات، النقطة تاع الفيزيك والنقطة تاع الالغوريثميك. وهذا الالغوريثم يحسب لنا لا موين. بون لا موين تقدروا تتوقعوا كيفاش راح نحسبوها. دونك سي لا نوت الاولى زائد لا نوت الثانية زائد لا نوت الثالثة تقسيم 3. دونك بلوس لا مونسيون. دونك الجانب شوية اللي هو جديد هو كيفاش نحسب لا مونسيون. دونك لا مونسيون تتحسب à partir de la moyenne. دونك لا مونسيون هي عبارة على ملاحظة، يعني يا إما أجورني يا إما أسي بيان يا إما بيان يا إما تري بيان. وهذه الملاحظة راح تتمد للإتيديون ولا الالغوريثم راح يمد لنا الملاحظة حسب القيمة تاع لا موين. دونك أول حاجة نحسبوا لا موين ومن بعد on va essayer de calculer la mention. d'accord. دونك بالنسبة للالغوريثم بون عندي tout simplement عندي maths, physique, algorithmique et moyenne. Donc عندي 4 variables, la note تاع المات، la note تاع الفيزيك، la note تاع الالغو et la moyenne. دونك هذو هما لي فاريابل اللي راح نستخدمهم في الالغوريثميك. دونك اول حاجه راح نديرو لير لا نوت تاع المات ولا تاع الفيزيك، ندير لا نوت تاع المات، لير لا نوت تاع الالغو، puis راح نحسب لا موين بالطريقه التاليه. لا موين ايغال نوت فيزيك بلس نوت الغو بلس نوت مات sur 3، ومن بعد écrire لا موين ومن بعد نبدا في لي تيست. d'accord. Donc هذا c'est tout simplement l'algorithme interne. Bon, on va essayer de l'appliquer. Alors, le Python, donc nouveau fichier. Bon, je vais enregistrer d'abord le fichier. Bon, enregistrer. Alors, je vais le nommer test.py. Bon, pour qu'il soit un fichier Python. Et voilà. Donc, كيما عندنا في l'algorithme, donc la première chose à faire هي اني نقرا لير نوت مات، لير نوت فيزيك، لير نوت الغو. دونك كيما شفنا في البايثون هذه سي تري سامبل. دونك راح ندير مات اي تيغال دونك انبوت اي راح نكتب اونطري
la note de maths, 2 points. Et puis, donc, on dit physique. Donc, je vais écrire donc, physique, le choix. Input, entrée, note, physique. وعندي donc algo, donc input, entrée, donc la note algo. Voilà, donc هنا عندي je vais donc هذا le code donc يقابل lire c'est-à-dire يقابل la partie هذه c'est-à-dire lire note lire note lire note. Alors et après donc on va calculer la moyenne, donc moyenne est égale donc la moyenne maths plus physique plus bon algo. Voilà. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais dès le départ assurer donc كيما شفنا في التمرين اللي فات donc وعلاش راني ندير في لا فونكسيون فلوت باش نضمن باللي لي نوت هادو يكونوا فلوت من الديبار pour garantir que لي 3 نوت تاعي يكونوا فلوت. علاش باش من بعد كي نحسب لا موين دونك لا موين تخرج لي في الفلوت يعني نيفيتي لو بروبليم دو لا ديفيزيون entière كيما شفنا. دونك لو كي جينا في السي اون فا ديريكتومون ديكلاري هادو لي 3 فاريابل على اساس انهم دي ريال ويتحل الاشكال بالطريقه. بالوغ هنا عندي لا موين et puis je vais afficher donc print bon votre moyenne est 2 points et je vais afficher la moyenne. Voilà. Voilà. Donc, là, je vais exécuter mon algorithme. Donc, entrer la note de maths, par exemple, on dit 11. Entrer la note de physique, par exemple, on dit 12. Entrer la note de algo, par exemple, on dit 5. Oh là là. Ah bon? On n'a pas fait 3, donc on n'a pas divisé sur 3. Voilà. C'est bien. Et puis, là, je vais régler ça. Voilà. Et je vais exécuter. Donc, je vais effacer à nouveau. Et puis, je vais exécuter. Entrer la note de maths, par exemple, 11. La note de physique, 12. Note de l'algo, par exemple, 7. Et la moyenne est 10, double 0. Donc, 10, 0. C'est-à-dire 11 plus 12 plus 7, ça donne 30 sur 3, ça donne 6. Alors, je vais exécuter à nouveau, par exemple, voilà. Je vais exécuter, entrer la note de maths, 12.5, 13.6.7 par exemple, 11.2. Et donc, la moyenne, c'est 12.13. Donc là, tout simplement, on a écrit un programme où il a la note de 3 matières, où il a la moyenne, puis il va afficher la moyenne. وهنا بقات لنا الجزء الثاني من التمرين اللي هو قضية لي مونسيون. قضية هذو لي مونسيون ستادير قضية قضية assez bien, etc. ajourné, etc. Donc, هنا on va implémenter هذو les conditions كيما راهم مكتوبين. Donc, if أول condition هو قال لي إذا كان if donc moyen donc إذا كانت
la moyenne أقل من 10 donc bon هنا في البايثون بعد الإف كاين ان دو بوان فوالا if print print quoi print journée donc إذا كانت لا موين أقل من 10 étudiant à journée voilà donc إذا كانت لا موين أقل من 10 donc l'étudiant il est à journée donc نرجعو هنا إذا كان قال لي إذا كان entre 10 et 12 donc la mention est assez bien إذا كان entre 10 et 12 la mention est assez bien كيفاش نكتب لا كونديسيون هذه اللي هي كيفاش نقول بلي إذا كان لا موين بين 10 et 12 l'étudiant est assez bien ولا la mention est assez bien bon هنا تلاحظ بعض الطلبة يكتبوا كيما هكذا يكتبوا if 10 أقل من موين أقل من 12 شغل يديروا الحصر اللي معروف في الرياضيات إذا كان لا موين أكبر 10 أقل من لا موين اسمه محصور بين 10 و 12 دونك هذه ما كانش في الالغوريثميك ما كانش في لا بروغراماسيون ما كانش كونديسيون بالشكل هذا دونك هذه سي فو دونك كيفاش ندير إذا كانت لا موين محصور بين 10 و 12 محصور بين 10 و 12 حنا في الالغوريثميك نعبروا عليها نقولوا لا موين أكبر من 10 وأقل من 12 في نفس الوقت يعني أكبر وأقل يعني هذاك الحصر يتقسم لشرطين الشرط الأول هو أقل من 10 أكبر من 10 والشرط الثاني هو أقل من 12 إذا نكتبو كيما هكذا if moyenne donc supérieur à 10 et donc et في البايثون هي and donc and معناتها e moyenne أقل من 12 دونك هنا عندي supérieur و égal أقل أو يساوي 10 باسكو العشرة داخلة في الشرط هذا باسكو العشرة مش داخلة في الاحتمال الأول بصح داخلة في الاحتمال الثاني إذا كانت لا موين أكبر من أو يساوي 10 أي أقل من 12 دونك هنا راح نكتب دونك print bon désolé print étudiant la mention assez bien voilà نفس الفكرة دونك إذا كان la moyenne donc supérieur ou égal à 12 and moyenne أقل تماما من 14 print donc bien mention bien donc هذه la deuxième condition la condition اللي بقات هي if moyenne supérieure ou égale de 14 وهنا أي نقطة أكبر من 14 نعتبرها باللي print donc alors هذو هما لي كونديسيون تاعي دونك إذا كانت لا موين inférieure à 10 دونك étudiant à journée إذا كانت لا موين أكبر تماما من 10 وأقل من 12 دونك لا موسيون est assez bien إذا كانت لا موين أكبر من 12 أكبر أو يساوي 12 وأقل من 14 دونك لا موسيون est bien وإذا كانت la moyenne supérieure à 14 donc on est c'est-à-dire on est dans l'espace très bien donc je vais donc on va essayer cet algorithme et puis on va voir
دونك ننفذو الالغوريثم تاعنا et on va voir. Bon, عندي un erreur. Ce non character in file. Bon, عندي un petit problème هنا. Alors, très bien, ma cache, très bien. Très bien, parce que Python a un problème avec les accents. C'est comme une chaîne de caractères fait un accent, et il va faire un problème. Donc voilà. Je pense, voilà, ajourner, ça n'y qui fait un ajourner. Bon, j'espère que il a les accents là, et on va voir. Bon, on doit le bac met les accents. Entrer la note de maths. Bon, la note de maths, on va dire par exemple 11. La note de physique, on va dire 13. La note de l'algo, on va dire 15. Et mention bien. Bien, donc la moyenne 13, attendez la mention bien. Bon, est-ce que c'est 13 راهي طايحة بين 12 ou 14, donc la mention est bien, donc l'algorithme هنا il a donné la bonne réponse. Donc là on a ننفذ l'algorithme à nouveau. Donc la note de maths 11, la note de physique 10 et la note de l'algo par exemple 9. Donc la moyenne il y a 10 double 0. Donc la note il y a assez bien. Assez bien, oui, طايحة entre 10 et 12. Très bien. Donc la note هنا bon, ça fonctionne. Donc لو كان نعطيولو à titre d'exemple, par exemple 11, 8 في physique et 7 في l'algo. La moyenne est 8 et l'étudiant est ajourné. Donc هنا صحيحة. Et puis bon, نسيو الاحتمال الآخر هو إني نعطيو par exemple 15, 18 et 18. Et très bien. Donc la mention c'est très bien. Là tout simplement je fais un simple algorithme اللي يحسب لي donc un simple algorithme donc اللي يقرا la moyenne تاع 3 matières يحسب la moyenne ويعطيك الملاحظة حسب la moyenne. donc إذا كان أقل من 10 إذا كان أكبر أو يساوي 10 ولا إذا كان أكبر من 12.